आज पहले मैं आपको कोर्टू में जो हम बिल्कुल मैं ये कह सकती हूँ कि हम जल्दी में थे कि ये केस की सज़ा सुनाई जाए। हमें महीने से पता था इन्होंने सज़ा देनी है, बल्कि वो क्या हसन अय्यूब है, क्या नाम है उसका, उन सबको भी पता था कि क्या फ़ैसला आया हुआ है। इन्होंने हमें सुना दिया था पहले, मीडिया ने। लेकिन आज जब कोर्ट में हम खड़े थे, हम अपने तासुरात आपको बता देते हैं। आज यकीन से बहुत दुख हुआ, इस निज़ाम पे बहुत दुख हुआ। वो जज साहब जब सज़ा सुना रहे थे इमरान खान जैसी शख्सियत पे, उसके ऊपर भी बहुत तकलीफ़ हुई। जो तमाशकीन ये हसन अय्यूब लेकर आए हुए थे, उनका तमाशा उन्होंने किया ताकि इमरान खान, उन्होंने इतना शोर मचाया कि इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। जो इतने 1.5 साल से लोग आ रहे थे मीडिया वाले, मैं आपको बता दूं, वो बड़ी तमीज़ में आते थे। और ये जो आज तमाशा किया, आज इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। इसलिए हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई है कि आपको बताएं कि इमरान खान ने मुकम्मल तौर पे और किसी को नहीं बता सके जो उन्होंने हमें बताया है। इमरान खान ने कहा कि सबको महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि तारीख बताती है कि आज जो कल जो हो रहा है वो तारीख में पहले हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये, और ये इमरान खान नहीं कह रहे, ये महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो 3 चीफ जस्टिस ने बनाई थी, उन्होंने लिखा हुआ है कि एक शख्स जनरल याहिया अपनी ज़ात के लिए उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान में किया, जिसमें हमारे 90,000 फौजी कैद में गए, उसने एक अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ज़ात के लिए, उसने पाकिस्तान का जो उस वक्त 2 टुकड़े करवाए। फिर उसने जो पाकिस्तान की मईशत का हाल हुआ, ये तारीख़ का हिस्सा है। अगर आप तारीख़ पढ़ लें तो आज आपको पता चलेगा कि आज क्या हो रहा है, कि जो इमरान खान को आज सज़ा है ये उसी की एक कड़ी का हिस्सा है। पहले 3 दफ़ा इसी किस्म की सज़ाएँ दी गई हैं जो हाई कोर्ट में जाके ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब आज सज़ा दी गई, ये ख़ास तकलीफ़ दे थी। जो जज जावेद नासिर हैं, उनकी मैं हिम्मत को मैं समझती हूँ, उनको बड़ी हिम्मत चाहिए होगी। अगर या तो वो कोई तरक्की देख रहे होंगे या पता नहीं उनके ऊपर क्या प्रेशर होगा, उन पे मुझे तरस आ रहा है कि इस किस्म की सज़ा दी है जो तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी कि जावेद नासिर ने ये सज़ा इमरान खान को सुनाई थी। और सज़ा ये दी है कि 14 साल इमरान खान को और 7 साल बुशरा बीबी को किस चीज़ के लिए सज़ा दी गई है, अभी ये भी किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि जो ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है ये करप्शन है। अब ये वो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर सीरत नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसमें पढ़ाया जा रहा है। ये सज़ा इसलिए दी गई है कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। और ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसको इन्होंने ये भी सज़ा के अंदर शामिल है कि ये यूनिवर्सिटी पे कब्ज़ा कर लिया जाए। और मेरे ख्याल में उसके बाद की यूनिवर्सिटी को, जो इमरान खान का एक ख्वाब था कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, एक इस्लामी मुल्क है, इसके अंदर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत नबी है, जिसको जब कहते हैं अगर हम नहीं पढ़ेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि किसको हमने, जो पाकिस्तान क्या दुनिया का सबसे अजीम लीडर है, तारीख़ क्या बताती है, दुनिया का सबसे अजीम लीडर, उसको पढ़ने की उनको इजाज़त नहीं दे रहे। ये सारी सज़ा ये दी गई है कि आपने ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। अब आप खुद समझ जाएंगे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इंशाअल्लाह इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। और इमरान खान का हौसला देखकर और तकलीफ़ हुई कि ये कितने हौसले वाले इंसान है। और इमरान खान हमें कह रहे थे कि क्या हो गया, आप हौसला करो,
آپ کی شکل کیوں بن رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا اور جزا ہے وہ اللہ نے دینی ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور آپ اللہ میں یقین کیا کمزور ہو گیا ہے، یہ عمران خان ہمیں کہہ رہے تھے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ لیکن اب میں چاہوں گی کہ آج القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں جج صاحب نے فیصلہ سنایا ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کی متنازعہ فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ آج ہم نے جج صاحب کو سن کے 2 سال کے ناانصافیوں کو دیکھتے ہوئے جج صاحب کے فیصلے سے ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ جب خان صاحب کو فیصلہ سنایا گیا تو خان صاحب ہنس پڑے جج کے فیصلے پہ۔ خان صاحب نے کہا جو ناانصافی پہ فیصلے کرتے ہیں ان کو پروموشنیں ملتی ہے، جو انصاف پہ فیصلے کرتے ہیں ان کو OSD بنایا جاتا ہے۔ بی مسکرائی فیصلہ سن کے۔ ہم نے دیکھا 2 سالوں سے ہمارے ساتھ عدالت رویہ امتیازی اور غیر منصفانہ رہا ہے۔ یہ ایسا کیس ہے جس میں خان صاحب نے 1 روپے کا بینیفٹ نہیں لیا۔ گواہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ پیسہ انلیگل پروسیڈز نہیں ہے، یہاں سے خان صاحب کو بینیفٹ نہیں ہوا۔ خان صاحب یونیورسٹی کے مالک نہیں بنے، وہ فقط ایک ٹرسٹی ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ اس ملک میں جس میں عورتوں کے نام پہ کانفرنسز کرنے پہ فخر محسوس کیا جاتا ہے، ایک عورت جو ایک ٹرسٹی ہے ایک ایسے فلاحی ادارے کے جو بچوں کو پڑھائے، اس کو آپ 7 سال کی سزا دیتے ہیں۔ یہ شرم کا مقام ہے۔ ہمیں دیوار پہ لکھا نظر آ رہا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی نہ خان صاحب مایوس ہے نہ ہم مایوس ہیں۔ خان صاحب کا پیغام ہے لوگوں کے لیے، مایوسی گناہ ہے، مایوس نہ ہونا۔ انشاءاللہ تعالی within few days ہائی کورٹ میں اپیل فائل کریں گے۔ ہمیں اعتماد ہے انشاءاللہ تعالی خان صاحب سرخ روح ہوں گے۔ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں خان صاحب has done no wrong. He has committed no crime. He has taken no benefit. He has misused no authority. He has not incurred any criminal liability. This is a baseless and political victimization case. It is nothing more than political witch hunt. Inshallah this will go. Khan will not give up. He will not give in. He will not break. He will not bend. He will not compromise. He will survive. He is the survivor. Or inshallah, he will come back as a free man and he will come out soon. Inshallah ta'ala. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو، صبر اور تحمل سے کام لو۔ ساری دنیا جانتی ہے پاکستان میں قانون وہ انصاف کا قانون جس کے لیے خان صاحب 27 سال سے کوشش کر رہے ہیں، اس میں اس بندے کو جس نے 27 سال انصاف کے لیے کوشش کی اس کو انصاف نہیں ملا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری ہے، جس نے 27 سال انصاف کے نام پہ تحریک لگا کے انصاف کے لیے کوشش کی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم از اپ، اب انصاف ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ انصاف ہو کے رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سب چیزوں کے باوجود خان صاحب نے آج کہا ہے مذاکرات جاری رہیں گے 7 دن تک۔ اگر پیش رفت نہیں ہوتی کمیشن پہ پھر فردر مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن ابھی اس کی وجہ سے ووٹ نہیں ہوں گے۔ یہ مذاکرات 7 دن کے لیے جو کمیشن کے پیچھے ہم منتظر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کنٹینیو کریں گے۔ خان صاحب کا حوصلہ بلند ہے، وہ کنوکشن سے نہیں ڈرتے، ان کا اعتماد ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح 5 دنوں میں 3 سزائیں دے کے 3 کنوکشنیں کروا کے 30 سال کی سزا دی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سزا بھی اسی طرح ختم ہوگی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جس میں بچے پڑھتے ہیں، یہ خیراتی ادارہ ہے جس میں سے سرکار کا آج بھی سرکار کی طرف سے ایک اپلیکیشن نہیں ہے کہ یہ ادارہ ہمارا ہے یا اس کے پیسے ہمیں لاس ہوا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جج نے اس کو بھی فارفٹ کر کے
सरकार के हक में दिया है, ये नाइंसाफ़ी है। और इंशाल्लाह आला अदलिया, यही खान साहब आला अदलिया से कहते चले आ रहे थे कि अपने लोअर जुडिशरी पे नज़र रखो।